EZ स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो टूरिज्म मैनेजमेंट को लेकर है। टूरिज्म मैनेजमेंट में हम स्पेशल प्लेस के ऊपर बात कर रहे थे और जहाँ बात हो रही थी टूरिज्म सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन डेवलपिंग कंट्रीज, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो अभी हम यहाँ ये डिस्कस करते चलते हैं कि जी इसके बाद हम करेंगे क्या। यहाँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम ये करना है। अब चौथा पॉइंट जो आता है, कहते हैं पांचवा, जो तुम्हारा पांचवा पॉइंट है वो ये है कि पॉलिसी मेकिंग किस तरह से करनी है गवर्नमेंट ने, और पॉलिसी मेकिंग पे काम कर रहे हैं। देखिए ये सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट को बहुत सारी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस के लिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि उसको जो उतने गाइडलाइंस बनाई हैं उसके ऊपर अमल दरामद कितना होता है, कितना उसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि आप ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे आपकी इन्वायरमेंट हार्म ना हो और आपकी जो है वो इन्वायरमेंट सिक्योर रहे, यानी आपकी इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक इकोसिस्टम और इकोनॉमिक गोल्स जो हैं वो अचीव हो सके। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात ये कि आपको देखना ही होगा कि कितनी कैपेसिटी है आपके मुल्क में, कितनी लिमिट है किसी जगह पर रहने की, उसकी लाइसेंसिंग करें, उसकी लाइसेंसिंग देंगे, भाई इतने लोग यहाँ स्टे कर सकेंगे। ठीक है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के लिए आपको तमाम इलाकों की असेसमेंट करनी पड़ेगी। फिर वो कहते हैं कि जी आपको तमाम जो NGOs होती हैं या जो इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं उनसे भी कनेक्ट रहना पड़ेगा और उनके अकॉर्डिंग अपने मुल्क की जो पॉलिसीज है उन्हें ड्रॉ करना पड़ेगा। यानी आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, उनसे आपको अवेयरनेस चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, फंडिंग चाहिए। तो ये तमाम काम आप उनके पार्टनरशिप के साथ करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। फिर उसके बाद कहते हैं कि एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो इसमें यह है कि आपकी कौम और आपकी आवाम को भी अकल होनी चाहिए या उनको शऊर होना चाहिए कि वो लोगों को किस तरह से एंटरटेन करेंगे या गेस्ट को किस तरह से रखेंगे, और इस तरह गेस्ट को भी ये चीज़ होनी चाहिए कि उसके पास शऊर होना चाहिए आपके मुल्क के बारे में कि वो किस किस इलाके को कैरी कर सकता है या किस किस इलाके में वो विजिट कर सकता है। फिर अगर बात करते हैं यहाँ प्रमोट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो आपका, जिसकी वजह से आप जो कैंपेन चला रहे हो वो कैंपेन किसी को मिसगाइड ना करे, किसी को परेशान ना करे, बल्कि वो बिल्कुल क्लियर हो और क्रिस्टल क्लियर की तरह से वो आपके सामने रिप्रेजेंट की जाए। अब बड़े मज़े की चीज़ आती है मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग। अब आपने अपनी टूरिज्म प्रैक्टिसेस को मॉनिटर भी करना है, और मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मॉनिटर किए बगैर आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी इन्वायरमेंट किस इम्पैक्ट तक ख़राब हो चुकी है या किस इम्पैक्ट तक ख़राब होने जा रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको ऐसी पॉलिसीज से, जो आपने पीछे पॉलिसीज पढ़ी वही पॉलिसी जहाँ पर आपने स्ट्रॉन्ग तरीके से इम्प्लीमेंट करनी है। बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं जो पॉलिसीज तो ड्रॉ कर देती हैं लेकिन वो उन पॉलिसीज के ऊपर अमल नहीं करा पाती हैं और उनका कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके इदारे इतने सपोर्टिव नहीं होते, उनकी चीज़ें इतनी सपोर्टिव नहीं होती, तो अमल नहीं करा पाते। तो जो ये पॉलिसीज आप बनाएंगे, जो लास्ट में हमने डिस्कस की है पॉलिसीज, उन्हीं पॉलिसीज को आपने यहाँ पर क्लियर विजन के साथ अपना इम्पैक्ट उन पर जनरेट करना है, जिससे आपका क्या होगा कि आपका एक अच्छा मेयार बनेगा और एक अच्छा सिस्टम डेवलप होगा। और ये पॉलिसी जब प्रैक्टिस में आएंगी तो ऑलमोस्ट ये मज़ीद तरक्की की तरफ जाता रहेगा और उसकी तरक्की बढ़ती चली जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं, समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीइंग ए स्टूडेंट आप लोगों को, अच्छा मॉनिटरिंग, अगर आप लोग स्टूडेंट हो और आप लोगों ने मॉनिटर करना है तो कैसे मॉनिटर करोगे? मॉनिटर आप लोग ऐसे करोगे, आप लोग कार्बोनेटेड इंडेक्स को चेक करोगे, वहाँ की एनवायरनमेंट को चेक करोगे। जैसे जियोलॉजिकल फिजिक्स वाले होते हैं उनको ये चीज़ पढ़ाई जाती है, वो ज़मीनों को जाके देखते हैं, ज़मीनों को ट्रेस करते हैं, ज़मीनों की जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। तो जियोलॉजिकल फिजिक्स को भी अगर हम यहाँ जोड़ते हैं टूरिज्म के साथ तो आपको उसकी भी कुछ नॉलेज होनी चाहिए बीइंग ए स्टूडेंट, ताकि आपको ये समझ आ सके कि एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट क्या होंगे, क्या रिजल्ट निकलेगा और क्या कंडीशन आगे बनती चली जाएंगी, जिससे आपको मॉनिटर करने में बहुत आसानी होगी और आप मॉनिटर बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अब यहाँ बात करते हैं कि डेवलपिंग नेशंस को जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो मुश्किलात उनको फेस करनी पड़ती हैं किसी भी टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, या डेवलपिंग कंट्रीज में जो मुश्किलात आती हैं वो क्या होती है? सबसे पहले बात ये होती है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़बूहाली है। सीधी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़बूहाली कैसे है कि आए दिन जब बारिशें होती हैं, लैंडस्लाइडिंग होती है तो रास्ते बंद हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं जिनकी वजह से टूरिस्ट अपनी डेस्टिनेशन एरिया पे नहीं पहुंच पाते। फिर दूसरी बात ये कि बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं, फंडिंग नहीं होती, फंडिंग के अलावा बहुत सारा जमा खर्च नहीं होता, जिसकी वजह से वो बेहतरीन अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं कर पाते। फिर अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस होती हैं वो
بعض دفعہ وہی میں نے کہا نا کہ امپلیمنٹ نہیں کرتے, کبھی امپلیمنٹ کر دیتے ہیں, کبھی نہیں کر پاتے امپلیمنٹ, تو اس وجہ سے بھی وہ ششو پنج کا شکار رہتی ہے. پھر اگر بات کرتے ہیں پھر مزید کیا مسئلہ آتا ہے کہ جب وہ ششو پنج کا شکار رہتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اس طرح سے اچیو نہیں کر پاتی جس طرح سے وہ اس کو پہلے اچیو کر سکتی تھی یا بہت اچھے سے اچیو کر پاتی تھی. اب یہاں دیکھتے ہیں جی ٹورزم کے اندر اگر دیکھتے ہیں تو کچھ ایسے ایریاز ہیں, کچھ ایسے پوائنٹس ہیں, ایسے ہولز ہیں جن کے اندر وہ کام نہیں کر پاتا. صحیح ہے, وہاں کیا ہوتا ہے, وہاں اوور کراؤڈنگ ہو جاتی ہے. اوور کراؤڈنگ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, ایکو سسٹم ڈیمیج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ریگولیشن وہاں کام نہیں کر رہی ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر اوور کراؤڈنگ ہو گئی, بہت فیمس ایریا ہے, لوگ وہاں جانا بہت پسند کرتے ہیں, تو وہاں پر اوور کراؤڈنگ ہو جاتی ہے, تو یہ بھی ایک مسئلہ آ جاتا ہے. پھر وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے. پھر یہاں کیا ہوتا ہے, یہاں پر بیسکلی انٹرنیشنل انویسٹرز ہوتے ہیں, آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جن سے ہم نے پارٹنرشپنگ کی ہوئی ہوتی ہے. جو پارٹنرز ہوتے ہیں ہمارے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ ہم پہ پریشر کریٹ کرتے ہیں کہ جی آپ نے جو ہے وہ ہمیں یہ چیز دینی ہے, ہمیں یہ علاقہ دینا ہے, اور اس علاقے میں ہمیں مزید بنانے کے لیے انفراسٹرکچر کھڑا کرنے کے لیے جگہ دینی ہے. جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم مزید انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی کی طرف چلے جاتے ہیں, اور وہاں ہمارے لیے معاملات کچھ نہ کچھ گڑبڑ کی طرف چلے جاتے ہیں, اور وہ ہم سدھار نہیں پاتے, نہ ٹھیک کر پاتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے, جو فردر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کافی لانگ ٹرم کے لیے ایشوز کھڑے رہتے ہیں. اب بھائی یہاں پر یہ بات سمجھ لیجیے گا کہ سسٹینیبل ٹورزم جو ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے بہت زیادہ پاورفل ٹول ہے, جس سے یہ بہت ساری چیزوں کو اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ اچیو کر نہیں پائیں گے, اور وہ ہم ٹیکنالوجی کی دور میں جا رہے ہیں, اور ٹیکنالوجی کی جب دور میں جا رہے ہیں تو میں نے وہی کہا کہ بہت ساری چیزیں چینج آئیں گی جو تو ہم ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ان کو جو ہے ان کی نیچر اور کلچر بچانے میں بہت مدد ملے گی اگر یہ اس طرح کی پالیسیز کو یا اس طرح کے ٹورزم سسٹینیبل پریکٹسز کو استعمال کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا, اس سے ان کی جو نیچر ہے وہ سیو ہوگی, پرزرو ہوگی. پھر اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں دوسری طرف, وہ امپاور کرے گا لوکل کمیونٹیز کو. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کے جو لوکل لوگ ہوں گے ان کے پاس پیسہ آنا چھوٹے گا. ٹھیک ہے, پھر وہ کیا کرے گا, وہ پروپورٹنگ کرے گا آپ کا جو اکنامک گروتھ ہے اس کو بھی بڑھائے گا, اس کو پھیلائے گا. ٹھیک ہے, اس کا پھیلاؤ بڑھے گا. پھر اس کے بعد یہ کہ آپ کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو لانگ ٹرم کے اندر بہت زیادہ کمیٹڈ نظر آئیں گی, اور بہت زیادہ کمٹمنٹ ہوگی, پارٹنرشپس بنیں گی, آپ کی ایجوکیشن بڑھے گی, اور آپ کے رسپانسبل وہی میں نے کہا نا لیونگ اسٹینڈرڈ آپ کا انکریز ہوگا جب آپ یہ تمام چیزیں لگائیں گے, یہ تمام چیزیں یوٹیلائز کریں گے. پھر آپ کے پاس جو ہے بیہیویئر آپ کے جو اسٹیک ہولڈرس کے ہیں, گورنمنٹ کے ہیں, کمیونٹیز کے ہیں, وہ بھی بہت زیادہ شفٹ آن ہوں گے. تو یہ بہت بڑا امپورٹنٹ امپیکٹ کریٹ کرے گا. دیکھیں, یہ بیسکلی ٹورزم سسٹینیبلٹی نہیں ہے, یہ بیسکلی اکنامک سسٹینیبلٹی ہے جس کو ہم یہاں ٹورزم کے اندر اسٹڈی کر رہے ہیں. کیونکہ اکنامکلی جب آپ بڑھیں گے, اکثر بچے یہ چیز سوچتے ہیں کہ جی اکنامی کے ٹاپک کے اندر آپ یہ کیا پڑھا رہے ہیں, تو یہ ایگزامپلز ہیں, یہ جو ایگزامپلز ہیں ان ایگزامپلس کو پڑھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, بینگ ایگزامپل آپ لوگوں کو یہ چیز آئیڈینٹیفائی کرایا جاتا ہے.